I'm asking you, Mr. President Joe Biden and Anthony Blinken and all my fellow American citizens. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam menerbitkan video Hersh Goldberg Polin, seorang tawanan AS Israel pada Kamis kemarin sebelum ditemukan tewas. Goldberg berbicara kepada Presiden AS Joe Biden, Menteri Luar Negeri Anthony Blinken, dan semua warga negara Amerika dalam pesan tersebut. Dia menuntut agar mereka mengerahkan semua upaya untuk mengakhiri perang di Gaza dan segera memulangkannya. Setelah klip itu disiarkan, orang tua Sandra mengeluarkan pernyataan bahwa video ini harus jadi peringatan bagi dunia untuk mengambil tindakan guna menjamin pembebasan 101 tahanan sebelum terlambat. Hersh Goldberg Polin terluka dan diculik oleh Hamas selama pembantaian festival musik di Reim. Dia disandra selama hampir 11 bulan hingga jasadnya ditemukan di sebuah terowongan di Rafah di jalur Gaza pada 31 Agustus 2024. Kemudian terungkap bahwa Goldberg Polin dan 5 sandera lainnya dieksekusi oleh Hamas. Otopsi menunjukkan bahwa ia kemungkinan ditembak dari jarak dekat 1 hingga 2 hari sebelum jasadnya ditemukan. Hello. My name is Hersh Goldberg Polin. I was born in Berkeley, California, and I currently live in Jerusalem, Israel. I'm a dual citizen of the United States of America and Israel. I turned 23 4 days before I was kidnapped at the party in Re'im Forest on the 7th of October. Since I arrived in Gaza, I've survived with almost no medical care, little food, and little water. I can't remember the last time I saw the sun or took a breath of fresh air. And worst of all is my own country, Israel, has been trying to bomb me non-stop. And worst of all is my own country, Israel, has been trying to bomb me non-stop so they don't have to take responsibility and make a deal for their mistake and for leaving me behind. I'm asking you, Mr. President Joe Biden and Anthony Blinken and all my fellow American citizens to do everything you can to stop the war, stop this madness, and to bring me home now. One last thing. Mama, Dada, Libby, and Orly, I love you, I miss you, and I'm thinking about you every single day. I know you're doing everything you can and that you're out in the streets trying to bring me home now. I need you to stay strong for me, keep on fighting, and hopefully, I believe I'll be home soon. Don't stop. I love you. Kebakaran terjadi di Lebanon Selatan ketika Israel menjatuhkan bom fosfor putih di kawasan tersebut pada Jumat 6 September 2024. Senjata pembakar itu menyebabkan kebakaran terjadi di daerah antara Tel Emnas dan El Hamamers. Asap mengepul di pinggiran desa-desa Lebanon Selatan, Kfar Kela, dan Borj El Mlouz, menyusul penembakan Israel dengan amunisi pembakar. Human Rights Watch telah memverifikasi penggunaan amunisi fosfor putih oleh pasukan Israel di setidaknya 17 kota di Lebanon Selatan sejak Oktober 2023. Penggunaan fosfor putih Airbus dilarang berdasarkan hukum internasional. Sementara itu, di sisi lain, Hizbullah Lebanon mengatakan mereka menyerang sasaran militer Israel di Metula, peternakan Sheba. Lebih dari 113.000 orang telah mengungsi dari perbatasan selatan Lebanon sejak kekerasan meletus pada 8 Oktober lalu. Sebagian besar tetap tinggal di selatan bersama saudara mereka atau menyewa sebuah rumah yang juga mereka menumpang ke rumah ekspatriat yang membukakan pintu untuk mereka. Dengan kurang lebih 5.000 orang tinggal di tempat penampungan.
Tentara Israel dilaporkan bersiap melakukan tindakan ofensif di wilayah Lebanon. Kepala Staf Israel, Herzi Halevi, mengatakan pada Jumat 6 September, IDF sangat fokus pada pertempuran dengan Hizbullah. Halevi juga mencatat bahwa kombinasi serangan yang sangat signifikan terhadap Hizbullah untuk mengurangi ancaman terhadap penduduk di utara, termasuk di dataran tinggi Golan, sangat signifikan bersamaan dengan kesiapan untuk serangan ke depan. Selama penilaian situasi dan tur di dataran tinggi Golan, dia menyinggung jumlah serangan bulan lalu yang menewaskan anggota Hizbullah. Kemudian roket dan infanteri juga hancur dengan jumlah yang cukup tinggi. Dia sesumbar dengan semua kemampuan IDF menyerang banyak kemampuan Hizbullah di Lebanon sebelum mereka dapat menyerang Israel. Di saat yang sama, pihaknya sedang mempersiapkan gerakan ofensif di area tersebut. Namun belum ada komentar dari Lebanon dan Hizbullah mengenai pernyataan Halevi. Pada Jumat malam, media Lebanon melaporkan serangkaian serangan di Israel di dekat kota Kafsir dan Froun di provinsi Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Video menunjukkan asap dan api mengepul dari lokasi yang menjadi sasaran. Juru bicara IDF mengonfirmasi telah melakukan serangan dan mengatakan lebih dari 15 peluncur roket dan lokasi milik Hizbullah menjadi sasaran mereka. Selain itu, IDF juga menerbitkan rekaman video serangan dan menambahkan bahwa beberapa peluncur disiapkan untuk serangan roket ke Israel. Ketegangan meningkat di sepanjang perbatasan Lebanon. Israel di tengah serangan lintas perbatasan antara Hizbullah dan pasukannya, saat Tel Aviv juga terus melanjutkan serangan brutalnya di jalur Gaza. צה"ל ממוקד מאוד בלחימה בחיזבאללה. אני חושב שכמות התקיפות בחודש האחרון, פעילים שנהרגו, רקטות שהושמדו, תשתיות שהושמדו, היא רבה מאוד. פיקוד צפון עם כל היכולות של צה"ל תוקף בתוך לבנון הרבה מהיכולות של חיזבאללה לפני שהן תוקפות אותנו, ואנחנו במקביל מתכוננים גם למהלכים התקפיים בתוך השטח. אני חושב שהשילוב הזה של תקיפות מאוד משמעותיות על חיזבאללה כדי להקטין את האיומים שישנם על התושבים בצפון, גם ברמת הגולן, מאוד מאוד משמעותי, והמוכנות להתקפה קדימה שאנחנו עוסקים בה הרבה. צה"ל ממוקד מאוד בלחימה בחיזבאללה. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Sarah Dita, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.